अस्सलामुअलैकुम सामीन, 11 ज़िलहिज्जा और 30 जून है। आज की खबरों की शुरुआत माहदुल मारिफुल इस्लामिया रसूलपुर दबेड़ी के मोहतमिम कारी लुकमान महमूद कासिमी की तिलावत और तलबा की मश्क से की जा रही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरिस समावाति वल अर्दि जाइलिल رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا تؤفكون. لا إله إلا هو وأنا تؤفكون. صدق الله العظيم.